Pon, Saudara Malik Masagam, Tuan Rahman dan kawan dari Semenanjung untuk bukan saja hadir tapi nak tunjuk cara kita hormat dan sama-sama merayakan Hari Gawai bersama rakan-rakan Dayak dan Iban dan semua sekalian. 各位来宾，大家好。你不要客气。makan 很多，makan 很多，不要客气，tapi dengar juga. Dan kawan Wabi Barubian, Ali Biju, Paul Raja dan semua pimpinan keadilan DAP juga yang turut hadir, saya ucap terima kasih pada malam ini. Ramai lagi kawan-kawan akan sampaikan ucapan. Saya tadi di Sangat, kemudian Tatau. Saya kata mau pergi mana? Dia tak tahu. Saya kata di mana? Dia tak tahu. Saya kata you bawa kereta, dia tak tahu. Bagi tahu mau pergi mana? Dia kata tak tahu. Kemudian saya kata ni, saya mau tanya program di mana? Tak tahu. Jadi siapa tahu? Tak tahu. Jadi saya kata tak tahu. Saya tahu nama tempat tak tahu. Ini macam Presiden Bush, Hu Jintao sen China. Jadi Presiden Bush tanya, what's your name? Who? You? What's your name? Who? No, your name. Who? And I'm talking you. I Bush. You? Who? Itu cerita, saya tak tahu betul. I was in Washington. I was a professor at Georgetown University. It became a big joke when President Bush went to China, and they were creating the joke to show that the Americans have very little understanding about China and the Chinese. Jadi dia bergaduh pasal who 5 minit. What's your name? Who? Your name? Who? You. I Bush. You. Ni macam filem Tarzan dulu. Me Tarzan. You Jane. Tarzan pun tak cukup kain, Jane pun tak cukup kain. Okey, ni saya malam ni relax dengan malam ni kita Hari Gawai, kita seronok semua sekali kita jemput datang, tetapi kita juga harus tahu message dalam negara kita. Negara kita Malaysia dan saudara-saudari di Sarawak, we are blessed. It's a great state of Sarawak, a very rich state of Sarawak. It's a great country Malaysia. Dan pemimpin-pemimpin dulu ada baik, bukan semua lemah. Ya. Kita tahu kerajaan-kerajaan kita letak asas yang baik, infrastruktur baik, rakyat tak gaduh satu kaum dengan kaum yang lain. Saya orang Pulau Pinang, majoriti di Pulau Pinang Cina. Di Malaysia, di Semenanjung majoriti Melayu, tapi tempat saya di Pulau Pinang majoriti Cina. Kita accept, jadi ada understanding yang baik. Sebab itu bila kita ada Malaysia, now ada Dayak di Bandar, dulu tidak ada dalam perkiraan kita. Ada Kadazan. Jadi ada jasa orang-orang dulu. Dan kebetulan malam ini saya teringat, one of my great friends, family friends from Sarawak. Ada seorang awal dulu tokoh snack yang kemudian tinggal dan akhirnya menjadi penyokong kuat keadilan cara dia. Dia beberapa hari lalu meninggal dunia, Datuk Michael Bong. Sebagai saudara kenal, dia lahir di Limbang dan dibesarkan di Kuching.
dan dia meninggal dunia minggu lalu dan disemadikan di Limbang semalam. Ini dia punya request, I want to be buried in Limbang. Jadi saya cuma sebut di sini my profound sadness and condolence. May he rest in peace. Lord God bless his soul. Ya. Tapi menunjukkan apa? Ya? Di Malaysia ni kita jadi macam itulah. Kita dalam politik, dalam budaya, dalam kerja, kita kawan, memang kawan saya, keluarga saya Muslim, Melayu. Tapi kita dah start mula kerja, ada kawan Cina, kawan India, orang Ulu, dari Pekelalan. Dah jadi kawan baik, perjuangan, dan dari dalam politik sebagai family. Ini new politics in Malaysia. Saya tekan ini sebab kita dalam Pakatan Rakyat ini sekarang 3 parti. Keadilan, DAP, PAS. Orang selalu tanya saya, macam mana you handle ni? Keadilan macam-macam ada. You tengok di sini ya, Eli Wong dia punya passion, Manika dia punya passion, Kang Tian Chua dia punya passion. Bukan senang tau. Kemudian DAP, DAP Sarawak ada lagi. Kemudian kita ada Kitsia, kita ada Karpasi. Ingat senang tak menjaga itu semua. Kemudian dalam PAS, Tugu Runing Aziz, kita ada Tugu Hadi Awang, kita ada Mat Sabu. Jadi bagaimana kita boleh handle? Saya nak jawab malam ini supaya kawan-kawan di Sarawak, khususnya di Bintulu, tahu. Kita bersama pertamanya dengan polisi dasar. Apa dasar kita mahu? We want first to change sistem yang ada sekarang. Bahawa kalau mau hidup bersama dalam Pakatan Rakyat, you are Malay. Buat apa tukar? I'm proud to be a Malay. I'm proud a Muslim. But an Iban is proud of his culture. An Iban yang Christian tak proud agama dia. Manika Indian, ethnic Indian, Hindu, dia proud dengan budaya India dan Hindu dia. Orang Cina pun begitu. But that's not the problem. Problemnya ialah bila ada sikap arrogance, angkuh, sombong. You ingat you boleh survive dengan jaga diri kita saja dan permainkan orang lain. That's where the problem start. I'm glad that Paul Raja mentioned pengalaman lalu seperti mana di Amerika. Martin Luther King, of course, is a great leader. Orang kulit hitam. Dia bicara tentang mimpi dia, dream, harapan dia, cita-cita dia yang pada masa itu not realistik. Sebab hak mengundi pun tak boleh, hak nak masuk universiti sama pun tak boleh, kerana ditindak. Itu tahun 60-an, 1960s, bukan 100 tahun yang lalu. Sebab itu saya kata first major fundamental difference between Pakatan Rakyat and Barisan Nasional is that it's time for Malaysia to accept that we are a great Malaysian family of all races, religions and racial groups. The sooner UMNO understand this, the better it is for Malaysia. Now that UMNO is not able to understand this, and the BN component parties are so weak to say anything, it's time that we defeat UMNO and Barisan Nasional in the next elections. Ini bukan, tengok kita buat bersih. Bersih ini bukan perkara kecil. 300,000 orang berhimpun di Kuala Lumpur. Dulu kalau ada perhimpunan, termasuk masa saya mula-mula kena tangkap, majoriti 80% Melayu, ada sikit-sikit Cina dan India. Sekarang tidak. Ini bersih. You nak kata Melayu ramai, Cina ramai?
Saya tengok Melayu ramai, Cina ramai kalau di Kuala Lumpur, orang India ramai. Jadi ada kesedaran baru. Dan kebanyakan orang muda, the young has overcome fear. We in our generation masih ada culture of fear. Mau cakap, takut. Mau sokong, takut. Mau datang dinner pun ada takut. Ini apa negeri apa? Negeri komunis kah? Mau cakap takut, mau bincang takut, mau tulis takut. Semua kontrol. Paper kontrol, television kontrol, radio kontrol. Ini apa? The whole world is changing. Look at our neighbors. Indonesia dulu kontrol, sekarang bebas. Filipina dulu kontrol, sekarang bebas. Mesir, Egypt dulu Husni Mubarak control everything. Now he is gone. Dulu mau sikit Husni Mubarak, the greatest leader. One was Egypt, the best leader, the best economic, and the most beautiful one. I'm talking about Egypt, Husni Mubarak. I'm not talking about Malaysia. Now, bila dia dijatuhkan apa jadi? Orang tolak. You sebut pun saja itu Husni Mubarak, dia kata that little Pharaoh. Dia panggil Pharaoh, the small Pharaoh, arrogant, corrupt, ambil bilion daripada negara. Dulu kita panggil dia the supreme leader, the best leader, the leader who united all of Egypt. Now he is the most corrupt and condemned. Saja saya ambil gambar-gambar ini nak tunjuk bahawa here you can condemn. Turkey, itu saya dengan Perdana Menteri Turkey, dia jemput saya 2 kali 3 kali setahun to advise them on some policies. Siapa Anwar? Anwar ex-convict penjara Sungai Buloh. Di Malaysia TV hari-hari hantar Anwar agent Kristian. Kalau Anwar sekarang dia nak bawa ini agama Kristian, dia bukan Islam lagi. Kemudian Anwar ala Cina. Dr. Mahathir sebut Anwar kalau jadi Perdana Menteri, dia jual ini negeri pada Cina. Ada juga ketua cawangan BN, ya betul lah, takut lah. Kemudian Datuk Najib masa perhimpunan UMNO kata yes, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan diperkudakan oleh Cina, terutama DAP. Saya jawab, you know me, I don't care. Semalam saya ada 10,000 orang sambut saya di Parit Bunta. 80% Malays, with some Chinese and Indians. Itu saya jawab. Saya kata yes. Saya kata Melayu ramai. Saya kata saya lebih suka diperkuda oleh rakyat bawah Cina, Melayu, Iban, India. Kerana saya kalau jadi pemimpin mesti jadi alat rakyat. Saya tidak suka pemimpin. Saya tidak suka pemimpin seperti mana dalam BN yang memperlembukan orang-orang Melayu atau Iban. Sekarang ni orang faham lembu lebih baik daripada dulu. You sebut lembu saja. Saya bicara semalam 10,000 orang. Datuk, lembu gondol. Tapi what does it mean? The level of arrogance of power and corruption is so pervasive that these guys continue with impunity. What does it mean? Apa maknanya? Wang petani. Siapa? Wang lembu itu untuk siapa? Untuk orang jaga lembu, untuk penternak, untuk orang Sikh jaga lembu, orang Melayu jaga lembu, orang Iban atau Cina, babi, kambing, ayam, itik. Wang penternak, wang. Come on, what is this? Electricity billions you ambil, minyak billions kontrak you ambil, highways you ambil, tol you ambil, duit ternak, lembu, ayam you ambil. What sort of leaders are you? Tak ada hati perut. Really? Hong
orang boleh terima. I cannot understand. Saya pergi ke India, ini Rajmohan Gandhi. Itu siapa Rajmohan Gandhi? Cucu Mahatma Gandhi. Itulah Gandhiji India. Gandhiji ini pejuang nationalism kebangsaan India. A great human being, not only a great Indian. You know why? Dia pakai dia punya baju putih, kain putih macam kain cadar, pergi London minta independence. Dia punya tu daripada Winston Churchill. Sir Winston Churchill, Prime Minister of the Great British Empire, Great Britain. Churchill tengok dia naik steps House of Commons. Churchill jawab. Churchill kata, ini Churchill is a brilliant statesman, tetapi a great imperialist. Dia tengok ini India pakai macam tu, mau minta independence. You know what he said? There Gandhi, semi-naked fakir. Ya, dia guna semi-naked, separuh telanjang. Dia ada pakai putih tu. Fakir ini amat miskin. That Gandhi, semi-naked fakir, comes to me to demand, untuk tuntut kemerdekaan, independence from us. Itu dia buat, dia terima. Gandhi balik, bangkitkan semangat baru, bagi confidence. Indians yang poor, Indians yang tidak ada education, Indians yang tidak ada exposure, India yang lemah, tetapi India dengan semangat baru, that we united Indians, like we united Ibans and Chinese and Malays and Melanaus, we can do it. Jadi dia, cucu ni, dia satu-satunya keturunan Gandhi yang nak hidupkan semangat tok dia. Politik, kata dia, apa politik? Apa demokrasi kalau election tipu? Apa demokrasi kalau latih pemimpin curi tanah, curi kontrak, kaya ribu-ribu juta ringgit, orang susah? Apa politik, kata dia? The world is enough for every man's need, but will never be enough for every man's greed. Itu kan, dunia ini cukup untuk keperluan semua orang. Mau makan, mau duduk, mau senam, semua cukup. Tapi kalau ada 10-15 orang mau lantak, dia satu orang saja. Balak dia angkat, tanah adat dia angkat, kontrak CMS dia angkat, negeri tidak akan siap. Itu world, dunia cukup untuk keperluan, which is true. Tengok Sarawak, is Sarawak poor? No. Puluh bilion hasil dalam 10 tahun, ratus bilion. Dia tak sama, tak pass down kepada rakyat. Nah, ini dia sebut. Jadi dia panggil saya, dia isteri dia Usha, saya dengan yang baju yang sebelah yang cantik itu Aziza. Kita pergi, dan satu hari saya duduk dengan dia, craft statement. I'm nothing compared to Gandhi, okay? Tetapi bila dia bagi satu-satunya politician, dia tak mau panggil politician, dia kata politician yang ayo cakap tak serupa bikin. Kita mesti lawan rasuah, dia akut lagi banyak. Kita mesti jaga rakyat. Politik ini adalah politik pembangunan. Tapi pembangunan mana? Saya, bini saya, anak saya, menantu saya. Yang lain, nanti man-man lah, man-man, pelan-pelan. Ini dia yang jadi masalah. Itu saya cuma nak tunjuk bagaimana Malaysia, media you boleh kontrol, but dunia, the world is not blind. Ini kenanya, we must believe in this. Ini yang disebut faith. Kita ada agama, kita ada yakin. We must have faith. Kita mesti ada keyakinan, kita mesti ada conviction. Dan conviction, yakin,
tetapi kena berani, courage or conviction. Kalau tidak, no change. You tanya saya tengok ini kali pilihan raya parlimen, baru ini you bagi state BN, okey. Kerana ada orang kata kalau you bagi Pakatan Rakyat state Sarawak pun tak boleh buat juga kerana Putrajaya BN pegang. Saya kata okey lah. Sekarang kita mau tukar Putrajaya. Saya tengok trend ini, God willing, we will change Putrajaya. Yeah, I'm not joking. 2008 almost miss because Sabah Sarawak bagi injury time kepada BN. Injury time tu you play your best, tetapi bila bagi injury time BN, bukan dia play the best, dia rompak the best. Duit lembu, duit commission, macam-macam. Jadi oleh demikian, we believe this time we will have to alter political landscape. Sebab tu saya mula dengan tajuk hubungan kaum dan agama dan budaya. Bukan bagi saya itu central. If you are a man or woman of faith, you have to be fair and just. Isu dia, saya nak sebut sebab ada orang tanya saya tentang soalan Barubian di Dewan Undangan Tinggi. I'm answer and clarify. The issue is not Islam in the federation. The issue is not Islam and the official religion. Sebab itu tiga parti, keadilan, PAS, DAP, terima. We accept Islam is the official religion. Dia kata the religion of the federation, itu istilah perlembagaan. Tetapi perlembagaan itu cukup kuat, jelas. Semua agama punya hak kebebasan untuk menjalankan kegiatan agama dengan bebas tanpa sebarang gangguan. Problem kita bukan Islam, religion of the federation. Problem kita ialah bila ada orang-orang Melayu yang kurang faham agama, guna peruntukan ini untuk skat Allah tak boleh pakai, Bible tak boleh bahasa Melayu. Ini problemnya. So we change. We need to change the system. Sebab bila saya sign, Tuan Guru Haji Awang sign, Lim Kit Siang sign bagi pihak DAP, we sign with a clear understanding that is what is enshrined in the Constitution, to respect the freedom of religion in this country. This is macam bahasa Melayu, bahasa rasmi. Tapi kalau tanpa, maknanya semua rakyat kuasai satu bahasa yang baik. Tapi kita tingkat penguasaan bahasa Inggeris, bahasa Cina. Bahasa Cina sekarang bukan bahasa Cina kita bincang tahun 50-an. Bahasa Cina tahun 50-an itu bahasa ethnic Chinese in Malaysia. Sekarang bahasa Cina ini itu bahasa ekonomi yang penting di Asia dan di dunia. Is an important economic language of the region. You go to great universities in America, Georgetown University, I know for a fact, I taught there. Johns Hopkins Public Policy, I also give lecture there. Harvard, Stanford, semua top universities ini, dia bagi pilihan lain daripada bahasa Inggeris. One of the top atau most important second language in top universities is Chinese. Bukan kerana kita sayang kepada orang Cina atau suka kepada orang Cina, tetapi ini adalah bahasa penting. Kalau anak Cina nak belajar, we should encourage. Saya malah, selain pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, saya nak galakkan, I want many more Malays and Ibans to master Chinese as a language so that their future is good. Ini selain nak belajar bahasa Iban, bahasa Kadazan, which don't have a problem. Ini pandangan ini. Macam mana 50 tahun merdeka duk gaduh soal bahasa tak habis. 50 tahun merdeka baru nak tahu orang Kristian boleh pakai Allah ke tidak. After 50 years
tak habis lagi. Dan yang bagi pandangan pula orang politik. Tanya ulama besar macam Syekh Qaradawi, saya jumpa dengan Syekh Qaradawi, dia kata no problem. Syekh Qaradawi ini number one ulama in the world. Number one in the world, he is number one. Dan dia kata no problem. He told me that his friend is the Archbishop of Jerusalem. You know nama Archbishop Jerusalem? Oh, Raja pun tak tahu. Baru dia tak tahu. Ali Bidui tahu nama Archbishop Jerusalem. Dia pun tak tahu. Saya tahu. You know why? Because I'm involved at international level Muslim-Christian dialogue. Saya dijemput oleh Archbishop dan pemimpin gereja Jerman untuk dialog Muslim-Christian. Jadi saya kenal. Siapa nama Archbishop of Jerusalem? Ataullah Hana. Nama dia Ataullah. Kalau datang Kuala Lumpur, dia kena tukar Ataullah Hana. Sebab salah kena ulang. Ini yang Qaradawi. Dia jemput saya ke rumah dia. Ya. Jemput saya dengan Azizah ke rumah dia, makan dan bincang beberapa isu. Dia bagi buku. Ini fatwa, majlis fatwa ulama kata haram. Dia tulis buku terbit 4 bulan lalu. Dia bagi kepada saya. One of the first copies. Saya dengan Khalid Mash'al, one of the Palestinian Muslim Islamic leaders. Dia kata, mana boleh you talk about religion and you condone unfreedom and injustice? If your intention to have bersih is to stop cheating, if your intention to have bersih is to have free, fair elections against fraud, then it's every right, duty of Muslims to support that. Seperti mana orang Kristian kata, do the right thing. Ini sudah saya saja di mana-mana saya ceramah saya bawa. Kadang orang kata, kadang saya sebut orang Melayu atau orang Islam kata ni Anwar ni dia sokong Kristian saja. Jadi ini yang difitnah saya kampung-kampung. Dia kata Anwar ni ikut Kristian. Kemudian bila saya pergi dengan YB Manik Basagam, Pongal Hindu punya, India punya festival, pakai macam syarukannya, nyanyi pula na 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 ita Tamil punya lagu. Dia tengok mau jadi Hindu pula. Ini politik. Kalau orang Tamil dia bilang pandi kuti. Kalau orang Cina dia kata siawadan. Ya, jahat. Maki orang, tuduh gila seks, sekejap panggil Israel, sekejap panggil dia Cina, sekejap panggil dia Kristian. Itu politik baik. Siaran. Tadi saya jumpa Raja Mohan Gandhi itu, dia kata apa? Dia kata Anwar, politik India banyak teruk. India punya politik kata dia very dirty. Tapi dia kata I'm sorry my dear brother, Malaysia punya politik on television seks itu najib lagi teruk pada worst Indian politics. Dia tak malam. So save this country. You tengok ni, 500 billion robbery India, 500 billion US. India Today ini majalah terbesar di India. Laporan ini ialah laporan saya keluarkan di Parlimen, Global Financial Integrity Report 2000 to 2008. Tak salah saya. India hilang tiap tahun bawa keluar negara 500 billion US dollars wang dari satu negara. Malaysia 338 billion dollars in the 10 years. 10 tahun 1 trilion. 1 tahun puluh bilion bawa keluar. Wang mana? Wang niaga curi tak report, wang rasuah, wang corruption, wang curi daripada negara. Buka akaun Switzerland, buka akaun London, buka akaun Cayman Islands. Dan ini laporan Global Financial Integrity. Ada keluar TV3? Tak ada. Ada keluar paper kita?
Tak ada. Ada keluar RTM? Tidak ada. Di India keluar ini paper, headline, The Great Indian Robbery. Sebab apa? Sebab media dia bebas. Malaysia tutup semua. Sebab orang atas mau cover. Orang atas mau tutup cerita corruption. Sudah, that's why I'm appealing to you. Ini bukan soal tukar mau bagi menang keadilan, mau menang DAP. Bukan. Ini soal saving the country. Malays, Chinese, Indians, Iban, Skadazan, we have to work as a family. We have to change and save. Our people are poor. The country is very rich. The few di atas tu bilion-bilion. Yang di bawah itu tengok, saya pergi tadi di Sengau. Sangat. Di Sangat. Tahu. Saya nak jalan jembatan tu, saya pun saya takut jatuh orang ni. Papan, ini papan satu ruang macam ni. Papan. Negeri Sarawak. Balak banyak-banyak. Mahmat jambatan, papan kecil macam ni. What is wrong with the leaders? You mean to say wakil rakyat barisan tak tahu? What is wrong? Tambahlah 3 papan biar jalan anak kita. You know why? Weshamo. Sebab dia ingat ini anak orang Iban lagi. Ya, dia tahu anak Iban bodoh. Ya. Ini attitude I disagree. Sebab kalau kita mau jadi pemimpin, anak Melayu, anak India, anak Iban, anak Cina, ini kita ingat macam anak kita. Baru boleh selamat ini negeri. Malairen, Huaren, Ibanren, Intoren, Kadazanren, 我们都是一家人。 Baru boleh selamat. Tapi anak kita 10 bilion kontrak. Anak kita macam yang lembu punya cerita. Anak dia jaga lembu, umur 24, 1 bulan gaji 30,000. Ada yang 40. Kerja apa? Kira lembu. 1. Anak kita mau pergi sekolah, papan 1 tu jalan. Saya tak setuju. Sudah. If we have to fight, we have to fight. Jadi ini di antara lain. Ini last gambar saya tunjuk, ini Arab. Saya 2 bulan lalu saya dipanggil oleh Arab bagi award kepada Arab CEOs. Top Arab punya business, badan yang menang hadiah. Dia yang menang Lord Mayor of Riyadh, capital city of Saudi Arabia. Putera Diraja Abdul Aziz, dia menang. Chairman Dubai Airport, kerana Dubai Airport itu fastest growing airport in the world. Ya, sama dengan Shanghai Airport. Dia dapat. Siapa bagi hadiah? Bukan menteri Arab. Saya ada minta bagi hadiah. Ya, saya cerita ini bukan nak tunjuk saya tidak. Tapi saya nak tunjuk dunia perhati. Why? Sebab dia tengok saya cakap soal governance. Saya cakap soal manajemen yang baik. Saya cakap soal anti-corruption. Saya cakap about change, about justice. Itu dia bagi. Bila penganjur minta menteri dia menteri dia ada, takkanlah Anwar ini dia tak ada jawatan. Dia dulu penjara Sungai Buloh saja, takkan dia nak bagi dia. Dan menteri kata, oh no. If Anwar is there, he should give. Menteri dia hormat, dia kata I should give the award, dan bukan menteri itu. Saudara, apa faedah saya buat? These are top billionaires Middle East. Kita bila saya mesyuarat, dia kata kat saya, Anwar, we pray that you succeed and go to Putrajaya. Dan dia kata, seorang, I give the name, Sheikh Saleh Kamil. Dia ini about $20 billion worth. Dia ada bank Islam yang paling besar di dunia, dia punya. Dia kata kat Anwar, ini hari you masuk Putrajaya, esok kami datang rombongan pergi mau invest di Malaysia. Dan I want to tell you,
kita di Putrajaya, saya nak bagi tahu, please, I want to arrange. You come to Kuala Lumpur, yes. You go to Penang, yes. I want you also to come to Sarawak and invest. That is my word. You will see. Saya akan cuba sebaik mungkin. I'm very optimistic. Orang doa. Jadi ini saja yang saya nak harapkan. Kawan-kawan lain nanti bercakap lagi. Saya ucap terima kasih. Dan dengan segala hormat, izinkan saya tinggalkan majlis ini. Dan biar kawan-kawan kita sambung. The night is still young. Malam ni lagu-lagu apa tak nak? Tak nak? Apa yang Paul aja, Ali Biju? Very boring one. Madu dan racun. Saya ini untuk pilihan raya seluruh Malaysia. Saya popularkan lagu lama. Madu di tangan kananmu. Madu di tangan kananmu. Sebab madu apa dia? Harga minyak turun. Pelajaran PTPTN buang. Pelajaran rendah sampai universiti free. Untuk siapa? Untuk anak yang semua yang perlu. Ya, anak Melayu, anak Cina, anak Iban, anak semua yang perlu kita bantu. Najib kata tak boleh bankrupt. Saya kata tak boleh, tak betul. You kira, macam mana you kira sampai 40 bilion? Saya kira, saya Menteri Keuangan 8 tahun, saya kira 28 bilion. Itu 14 tahun, 3 bilion 1 tahun. Tapi Najib kira 40 bilion lebih. Saya pun tak tahu dia campur apa. Saya ingat dia campur yuran, asrama, buku, beg tangan, cincin. Kalau you tak kira itu, dia come to 3 billion a year. Tapi saya nak tambah dari 5 bilion 1 tahun. You tahu sebab apa? Yuran fees free. Asrama dia duduk. Kalau dia duduk orang Bintulu, you belajar di Universiti Melaya, tambang plane, buku, asrama. Kalau bapak dia tokek tak apa. Tapi kalau bapak dia buat gerai Cina di Bintulu, tapi gerai kecil, tapi kita panggil tokek lah. Tokek miskin dia tokek. Atau orang Iban dia tak tahu. Jadi kita kena tolong. Sebab itu yuran, asrama, makan, buku. Di Turki, kawan saya tadi dalam di Turki, dia minyak tak ada tau. Minyak tak ada. Tapi dia boleh bagi free education, termasuk komputer boleh bagi tiap student. Ya. Kita 1 tahun minyak 80 bilion. Masuknya Putrajaya 80 bilion dah. Berapa untuk education? 5 bilion. 80 tolak 5 jadi berapa? Itu 75. Pandai. Dia lebih baik jadi penasihat Kementerian Keuangan. You know why? Sebab Datuk Najib kira 80 turut 5 bankrupt negara. Dia kira 80 tolak 5 jadi 75. Ada lagi duit 75 bilion. No, we can do it. And trust me. Tapi Medogan, dia jumpa saya, dia peluk saya, dia kata, Anwar, saya ambil masa 2 tahun setengah, 2.5 years to give free education from primary to university. Saya kata, Taib, I accept your challenge. InsyaAllah, God willing, we go over Putrajaya. Tahun ini kita masuk, tahun ini kita laksanakan ini. Itu apa? Itu madu. Itu madu, honey. Tapi kalau kita kekal dengan BN, racun. Apa racun? Agak bahagian lain. Apa racun? PTPTN, utang kena bayar. Apa racun? Semua kontrak bagi bersekeng saja. Jadi sebab itu saya popularkan lagu lama, madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu, BN. Disambung. Sudah tahu mana satu pilihanku. Boleh ingat?
madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BM, tak tahu mana satu pilihanku. Oke, 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BM, aku dah tahu mana satu pilihanku.